बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास समेत कई इस्कॉन के सन्यासी गिरफ्तारी के विरोध में विश्व सनातनी हिंदू एकता संघ दुर्गापुर आया है। दुर्गापुर के माया बाजार इलाके में हरि नाम के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस्कॉन सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास और अन्य सन्यासी को जल्द रिहा किया जाना चाहिए। इस बात का भी जवाब मिलना चाहिए कि वहां हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, अन्यथा बड़े आंदोलन की राह पर चलने की चेतावनी दी। विश्व सनातनी हिंदू एकता संघ के सदस्य अजय बावरी ने कहा, हम बांग्लादेश में शांति चाहते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन के सन्यासी लोगों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस घटना में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत सरकार इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करती है। हम एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। রাস্তায় কেন আমরা রাস্তায় এসেছি আজকে এই কারণে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর যে ক্রমাগত অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে, তাছাড়া আমাদের সবচেয়ে শরীরে লাগার মতো আমাদের যে হৃদয়ের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মাটিতে রেখে যেভাবে ওরা অবমাননা করছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা সমবেত হয়েছি একসঙ্গে ওদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য। প্রবল অত্যাচার হচ্ছে, আমরা তো দেখছি টিভিতে, আমরা মোবাইলে বা ফেসবুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে। শুধু খুব অমানবিক অত্যাচার, ঘরে আগুন লাগানো, এমনকি হত্যাও হচ্ছে, অনেক হত্যাও হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার শীঘ্রই যদি এর বিরুদ্ধে। রাস্তায় কেন? বাংলাদেশে যে অত্যাচার হচ্ছে তার জন্যে আমরা কীর্তনিয়া, আমরা কিছু একটা চাই, বিরোধ করছি। বাংলাদেশে কি হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে? কাদের উপর হচ্ছে? আমাদের সমাজের জন্য হচ্ছে, তার জন্যে আমরা আজকে পথে নেমেছি। কি চাইবেন? শান্তি ফিরে আসুক? হ্যাঁ, আমরা চাইছি শান্তি ফিরে আসুক। কি নাম আপনার? অঞ্জু বাদ্যকর। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।